Wow, very nice. May cake na. Thank you so much, mga friend. Happy birthday, Pogi, ah. Very nice. Sana yung ano na writing, no? Yun, guys. Birthday ko pala, guys. Tapos yung kandila, guys. Wow. Pink. So yun, guys, punta kami sa bowling. Kasi nga, kasama namin yung boss namin, mga madam, no? Kaya pupunta kami sa bowling. Sobrang init ngayon. So nag-out kami ng maaga, mga kalay. Kasi nga, pupunta kami doon sa Algorer Mall para mag-bowling. Saglits daw, sabi ni Boss Jay. So, yeah. Very nice. Yeah, later I will come back. I'll return. Oh, di ba? Ang ganda, oh. Oh. Ang lupit. Doon alam mo, andyan na sila. Oh, lupit mga kalahi. Lupit. Mahal siguro yun, oh. Ayan, di ba? Lupit. Oh. It's bowling time. Bowling time, guys. Oh, di ba? Lupit yan, guys. Oh. Laki ng cellphone, oh. Oh. Yan, di ba? Tropical. Oh. Di ba? Lupit, guys. Sino yan, guys? Yung dalawa. Ah, mga pugi yan, mga pugi. Oh. What's up? Glitch. Uy! Uy! Galing! Uy, sila Boss Jay. Oh. Sila Boss Jay. Sila si Madam. Pare, magtutuos tayo ngayon. Alam kong magaling ka, pero hindi ako magpapatalo. Magaling tayo sa utang. Ayan, guys, oh. Ah, ubos. Ah, 4 shot, guys. 4 shot. Yun na. Mahal na, guys, ang billiard. Grabe, guys. Wasak, guys, wasak. Madam Dars. Ayan na. Baka mo na ito. Hoy! Premium, may premium to. Hindi ba yung saan? Ay, natin. Diba? Wasak! Ah! Grabe. Tingnan mo. Ubos. Patrick! Uy! Dinahandaan, oh! Wah! Lupit!
Score. 7. 19, nangunguna tayo mga lahi, nangunguna. Uy! Hoy! Uy! Ale! Laglag to, laglag! Oh! Ay, ubos! Ubos! Natira na tatlo guys. Boss Joe, nag-exercise pa oh. Yun, ubos guys. Ubos. Tatlo. Game yan, no? Ha? Game 2. Oo, game to. Ubos na yun. Aboy. Oo, ako na. Wala, Ayan o. Ha? Bakla naman ako. Bawi! Bawi tayo. Strike guys, strike. Wala, hindi strike yun eh. So yun po ng mga light, tapos na kami. Let's go guys, let's go! May champion. Oy, maraming salamat! Happy birthday! Birthday guys. Dito. Chinese restaurant. Promotion. Ayan guys, oh. At saka na eh. Dito naman yung sauce na dami. At saka dito mga. Oo, mamaya. Sino mga dito, Mali? Sige. Buong isla siguro. Isa pa palang order nyo. Ay, yung Philippine yan, di ba? Fried rice na yan. Ano pa yung natin?